आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद पहलगांव आक्रमणकारी और षड्यंत्रकारी पृथ्वीर शेष स्थान पर्यंत चिन्हट कर दंडित कराजिबो बोली देशवासी को प्रधानमंत्री प्रतिश्रुति। सन्त्रासवादी आक्रमण परिप्रेक्षी में नुआदिल्ली में वर्तमान जारी रही सर्वदलीय बैठक। 2030 सुधा देश में इस्पात उत्पादन 300 मिलियन टन को वृद्धि कर लक्ष्य रखाଯାଇଛି कहले प्रधानमंत्री। पोप फ्रांसिस को आसंता 26 तारिख दिन संपन्न हेबाकुथिबा शेषकृत्य लगी देशव्यापी पालन कराजिबो राष्ट्रीय शोक। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करिवार निष्पत्ति नेला राजस्थान रॉयल्स। देशर 140 कोटी लोकों इच्छाशक्ति द्वारा सन्त्रासवाद को संपूर्ण रूपे मूलोत्पाटन कराजिबो बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसंती। गत 22 तारिख दिन पहलगांव रे होइथिबा सन्त्रासवाद आक्रमण केवल पर्यटकों उपरे होई नै बरं सेमाने देशर आत्मा उपरे आक्रमण करिवार दुस्साहस करिसंती। एई आक्रमण रे संपृक्त दोषी समेत एहार षड्यंत्रकारी मध्य खूब शीघ्र एभली जवाब दियाजिबो जहाँकि सेमाने कल्पना करि नथिबे बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। आज जातीय पंचायतराज दिवस अवसर में बिहार मधुबनी ठारे आयोजित एक स्वतंत्र समारोह में जोगदे जनसमावेश को संबोधित कर श्री मोदी यह कहते। प्रत्येक सन्त्रासवादी एवं सेमानंकर षड्यंत्रकारी भारत चिन्हट कर दंडित करिबो। पृथ्वीर शेष स्थान पर्यंत सेमानकु खोजी बाहर करने दिगरे समस्त प्रचेष्टा कराजिबो बोली प्रधानमंत्री कहते। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। प्रधानमंत्री आज बिहार गस्त अवसर में 13,480 कोटी अधिक टंका मूल्यर एकाधिक उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। एथिरे श्री मोदी श्रेष्ठ प्रदर्शन करथिबा पंचायतगुड़िक पुरस्कार प्रदान करिसेंती। एही अवसर में विभिन्न वर्ग में उल्लेखनीय कार्य करिथिबारु प्रधानमंत्री ओडिशा, बिहार, केरल, तेलंगाना और आसाम सरकार को प्रतिनिधि मानकु पुरस्कृत करिसेंती। पहलगांव सन्त्रासवादी आक्रमण घटना आज नुआदिल्ली में सर्वदलीय बैठक संध्या 6टारू आरंभ होईछि। संसद भवन परिसर में चलिथिबा एही बैठक में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, डीएमके तिरुचि शिवा, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी एसपी सुप्रिया सुले, आम आदमी पार्टी संजय सिंह प्रमुख जोग देइछन्ते। प्रतिरक्षा मंत्री श्री सिंह एही बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलर नेतांकु एही आक्रमण संपर्क में विस्तृत भाव सूचना प्रदान करिवे। एही घटना पर पाकिस्तान विरोध में ग्रहण करा जायथिबा पदक्षेप संपर्क में मध्य से अवगत कराइबे। बैठक प्रारंभ में गत 22 तारिख दिन होइथिबा सन्त्रासवाद आक्रमण में प्राण हरैथिबा व्यक्तिଙ୍କ उद्देश्य श्रद्धांजलि स्वरूप नीरव प्रार्थना करा जायथिला। स्वराष्ट्र मंत्री और वैदेशिक व्यापार मंत्री आज नुआदिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित साक्षात आलोचना करिसेंती। पहलगांव सन्त्रासवाद आक्रमण पर पाकिस्तान विरोध में भारत पक्षरु नियाଯାଇଥିବା दृढ़ कूटनैतिक पदक्षेप परिप्रेक्षी में यह साक्षात आलोचना अनेक गुरुत्व बहन करे। इतिमध्य वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु आज दिल्लीर साउथ ब्लॉक ठारे केतेक निर्दिष्ट राष्ट्रर राष्ट्रदूत मानकु पहलगांव सन्त्रासवाद आक्रमण संपर्क में अवगत करा जायछि। जर्मनी, जापान, पोलैंड, ब्रिटेन एवं रूसर राष्ट्रदूत मानकु भारत पक्षरु संपर्क में आज अवगत करा जायथिबा जणा जायछि। पहलगांव सन्त्रासवाद आक्रमण में संपृक्त 3 जन लश्कर ई तोयबा सन्त्रासवादी संपर्क में सूचना देवा लगी जम्मू काश्मीर पुलिस पक्षरु प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ 20 लाख टंका लेखाएं आर्थिक पुरस्कार घोषणा करा जायछि। सूचनाकारी नाम संपूर्ण गोपन रखाजिबो बोली पुलिस कहिछि। आक्रमणकारी मध्यरु हासिम मूसा ओरफ सुलाइमान और आली भाई ओरफ तुल्ला भाई पाकिस्तान नागरिक होइथिबा बेले तृतीय जनक आदिल होसेन थोका दक्षिण काश्मीर अनंतनाग जिल्लार बोली राज्य पुलिस पक्षरु सूचना दिया जायछि। इतिमध्य राज्य पुलिस और गुइंदा विभाग पक्षरु एही 3 जनक संदिग्ध आक्रमणकारी स्केच जारी करा जायछि। सेही भली जातीय तदंतकारी संस्थार एक स्वतंत्र टीम को पहलगांव सन्त्रासवाद आक्रमणर तदंत भार न्यस्त करा जायछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी।
ପହଲଗାଁଓଠାରେ ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ତାସବାଦ ଆକ୍ରମଣରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଟି ହେଲିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଲୋର ସୁବାନସିରି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜିରୋ ସହରକୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଅଣାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେମା ଖାଣ୍ଡୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଜନସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ହେଲିଆଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଲାଗି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ହେଲିଆଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ପହଲଗାଁও ସନ୍ତାସବାଦ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କର ଭିସା ସେବାକୁ ଭାରତ ରଦ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖଠାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ତେବେ ମେଡିକାଲ ଭିସାରେ ଭାରତକୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଆସିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଭିସାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚଳିତ ମାସ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗସ୍ତ ନ କରିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପହଲଗାଁও ସନ୍ତାସବାଦ ଆକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିବେ। ସ୍ଥଳସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପହଲଗାଁও ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ୱାଘା ଅଟାରୀ ସୀମା ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଅମୃତସରର ଅଟାରୀ, ଫିରୋଜପୁରର ହୁସେନୱାଲା ଓ ପଞ୍ଜାବର ଫାଜିକ୍ଠାଲାଠାରେ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେରିମନି ଅବସରରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ତଳକୁ ଅଣାଯିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଟାରୀ ୱାଘା ଯୁଗ୍ମ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟଠାରେ ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ରିଟ୍ରିଟ୍ ସେରିମନିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ସନ୍ତାସବାଦ ଆକ୍ରମଣରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ 300 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 7ମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ସମ୍ମିଳନୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନୀତି ଅଧୀନରେ ସରକାର ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। आज भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को सिद्ध करने में जुटा है। इस लक्ष्य को साधने में स्टील सेक्टर की भी भूमिका कम नहीं है। हमें गर्व है कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन चुका है। हमने नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। आज हमारी प्रति व्यक्ति स्टील की खपत लगभग 98 किलोग्राम है और ये भी बढ़कर 2030 तक 160 किलोग्राम हो जाने की। पोप फ्रांसिस्कर आसंता 26 तारिख दिन शेषकृत्य संपन्न कराजिब। ସେହି ଦିନ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁଠାରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥାଏ ସେଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରାଯିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେଦିନ କୌଣସି ସରକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପହଲଗାଁও ଆକ୍ରମଣର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ 300 ମିଲିୟନ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ।
संवाद शेष ହେଲା।